السلام عليكم. خد هسه أنا أريد أشرح كلام زي هيموجلوبين كم سيشن دوه ودم حالا كلام تشد مهم دست نشان جانو ويندجي هم هر جروانا بيجين دست بيجي وما عندك بناسات ديارتيتن بريكو بشنو موضوعي ده وزاني مثلا كا بابتي درستوي تبجين الفرد فيديو أنزوني ليجان دو بايني سايت شنا ليجان بايني مولكول تا بروتين الفرد ليجان بناسات درستوي مولكولا كا molecule that binds to the proteins that bind to the protein. Binding sites here, binding site with the sites of proteins that ligand binds. يعني أو جهة أو site أو سر protein هي كليا بيبت تجردان. Mostly they are specific يعني أو binding site specific يعني نبو همي ligand يعني هر هندك binding site بو هندك ligand on هندك molecular تايبات on هندك molecular تايبات بيبت تجردان. باش نجي باش تعمل proteins are flexible يعني تنرمن وصو stable لين جايين changing in conformation يعني تشوي خودها تنا جوهرين بنو ناخد ligand binds بستن to the proteins very dark protein عند تشوي خو جوهريتن نقطة بندات بتن induced fit very بستن ligand results in a conformational change on proteins binding sites وقت اف ligand دايما برين يقولي molecular يكون بروتينات تجريدان وقت اف ligand binds بستن to the proteins بتجري conformational change on proteins binding sites at وجهه binding site protein أو جهة بروتين كو اللي بيبقى بيتجردان وهذا بيتجرده so it fits the binding sites more tightly بنونا كلام بين وين أجي شيء كين أجر هذا بروتين ما يوصلها نبيتن وليجان بهت بيتجردان وليجان ما يوصل بيتن أكيد سيقول شيء بيتن F بيتجردان ما ده بيتجرد conformational change on this binding site of protein بنونا دوالك يتهانه هذا الشبكة وصلنا وما پیدا کردن وقتی الشبكة پیدا و ده پروتین ما بتر فیز بیتن و ده بتر جه خود گرتن سرفی اف مولکوله ده بتر جه خود گرتن سرفی پروتینی مقصد ده نقطه همی اوه و بشتین بستن interactions may be regulated يعني صبيت تاريخ خسن و عندك شتين كوفي interaction رأي دخن بشتين جت سلايد بيدا دوار جرين enzyme has a catalytic or active site الفير ما active site هي أو binding site substrate می هی substrate ligand active site بتجردان باشه يعني الفير substrate هر ligand أو binding site و active site جي هر مقصدون اكتشته والفير شد بيشتن oxygen essential for cellular respiration يعني الفير oxygen يا بيدوية بون ناخد respiration تيات كريار هنستانه اکسیژن ورد گرفتن و اکسیژن تدا کارینان بو سیالا يعني سلولارنا ده تدا کارینان ونونم وقت اکسیژن ورد گرین بو وزم کارتینی داکو بخو وزه پیدا بکن جز برند بستن اکسیژن و گلک مهمه بو خانه لشمه داکو بشین اکسیژن بهره بینیدن بشین گید بستن اوتو اسپورل soluble in plasma يعني اکسیژنات پلازما دا نهایت حلاندن و impossible to transported by simple diffusion يعني اکسیژن چرانگا اب sample diffusion نهایت وگاستن sample diffusion او دکو دم ماده molecules from the high concentrations to the low concentration بهت وگاستن يعني جای خستی بلند و جای خستی نزم او بیکو کارینانا ای تی پی پناسه اینجا برید نظمت با chemistry سوسانه دا بشنگید بشتن only metals iron and coppers الوره اکسیژن بای iron سیت دا وگاستن وقتی iron سی بهت گیردن و بشنی که منطقه کی سر فری آیرونی بشن وقتی آیرونی فری بدون چه ورهت گیردن بشن فری آیرونه dangerous یعنی یه ماتریال داشته و بیت toxic to the body بوما اوت برام تینیتن وره اوه بیت اگر کو tissue of the damage to the tissue of the body یعنی وکی toxic که داشته بوما چه بیتن فری آیرونه بوما چه کردن damage of the DNA damage کردن and others macromolecule باشه بشتنگی افنقطه مهمه سایر بره اکسیژن باشه مانا الفیر موجود sample diffusion نهایت باگاستن و موجود چهار تا باگاستن پا اکسیژن is transported using two proteins and two protein کارتینین داغ اکسیژن ترانسپورت کن او چه تو پروتین هیموگلوبینه و مایوگلوبینه یعنی الفیر هم پروتین هیموگلوبین و مایوگلوبینه حتی که اکسیژن وگوهزین اکسیژن اما چرا که دی نهایت باگاستن ایلا ورگا و پروتینان يعني sample diffusion اجي
سری مگودی ویرگی نه تبع گوستن و باشه وری هیموگلوبین اف هیموگلوبین و مایوگلوبین آیرونی هی آسانی هی اکسیژن باید بیتن تو دی آیرونز و شنیگار دیبرایکا هیموگلوبین هی تبع گوستنش لانگی تو دی تیشیو الویرا کی structures of the van proteina hemoglobin و myoglobin من prosthetic group هی سر van hemoglobin و myoglobinan بشنی بین structure وانا جوار گیرین الویرا بشن همی contains F yani aslında hay o saçını F oksijen teten bonus bütün to the Fe to aslında ve tete girdiğin için tete bagostan F ava slayda yemhim o F siyara bu mahad bu formatı bu ansumat bas dersine takiden bas جوازی نمبر هیموگلوبین و مایوگلوبین بزنه بزنه کاری شونه کلیده هی بونه من مایوگلوبین in the heart and skeletal muscle ده هی و هیموگلوبین found in the red blood cells و فانکشن مایوگلوبین چیه و گریسر ویره که به توی هر راز ترانسپورت بتیدن باشه within the muscle cells یعنی خزن کتن و دفت گوشته و فانکشن هیموگلوبین چیه transport of the O2 from the lung to the capillary of the tissue یعنی شلونگی وقت گوشتن بو مولوله خوینه شانه یان کار هیموگلوبینی اتراد بلاسیلا دایه یا مایوگلوبینی دا اتهارتی و سکلتال ماسل دایه وشنی اکی استراکچری بومد بیشتن مایوگلوبین سینگل پولی پپتاید چینی پیک دهتن و هیموگلوبین فور پولی پپتاید چینی پیک دهتن و یادیجه ما هر نفسی تش بیتن 3D structures is similar to both الفره ما الفا و بیتا هین اتاریش مانا داد بیشتن بو هیموگلوبینی structure 3D structure وی مایوگلوبینی وی پروتئینی یعنی سیمولارات الفا بیتا دا و هر هم هیموگلوبین نداشت نفسی تشانی چیزی از نواره دانینه بس نقطه وريت مهم نقطه اكيه كنت زاني جهوانا مثلا هيموجلوبين كيرا دهانا وشني فانكشن وانا كا فانكشن وانا تشيا وشني ستراكشر وانا تو في نقطه جبزاني جالك مهم سينجل بوليبيبتايد يا دي فور بوليبيبتايد تشين نقطه دي ده حاجه نگه يعني تو هر نقطه جبزاني بس اگر بسیار جهات دیفرنس جهازی نواره دو چه که فن هر نقطه بو بيجي بشني دشتن مايوجلوبين انت هيموجلوبين هر يعني سر وان خالت هيموجلوبين و مايوجلوبين the polypeptide chains of the myoglobin is structurally similar to the individual subunits of the polypeptides of the hemoglobin molecule. Whenever hemoglobin 4 polypeptide pegdeten و myoglobin 1 polypeptide pegdeten. بس أو polypeptide myoglobini structurally نفسي یا هیموگلوبینی اگر وان هر فور polypeptide hemoglobini اگه بینی دانینه برانبری و polypeptide myoglobini structurally نفسی یعنی چیزی واسه نبردانینه نقطه دیگر بیشتر the homology makes myoglobin is a useful model for interpreting some of the more complex properties of the hemoglobin یعنی حاجانا و نقطه زانی بیشتر مثلا structure سیت هیموگلوبینه more complex structure اوه myoglobinه طبعا چونکی hemoglobins for subunit او یادشی one subunit ده هر تر یک complex بیتن myoglobinه والفيري بس structure كاتن prosthetic groups of the hemi وانا مال فيري hemi وglobin ما هبو دونك فيري بس structure hemi كان و بشتني دي سجنه كو function ويتشيا function hemi فيري بشتن the prosthetic groups consist of an ions atoms in the centers of the protoporphyrin انا كالفي structure hemi ام بشتني protoporphyrin الفيري ام بشتني protoporphyrin اتنيفا قويدا ما چايا ما اف اي هاي ما اصلي هاي باشه بشتنجي بشتن which is composite of 4 pyro rings الفي اف اي افي اصلي 4 pyro rings يعني او pyro rings جابانا افا اك و دو سيو افا يجي يا چاره مانا ما 4 pyros ring هين that are linked together by a methane brace حاجه نگه کا by what points linked together بس اگر تبعت زانه که با متیس برنس اف پیرو رنگه پیگات نگیردن شنی جولی وان پیرو رنگه ما فور متیلین گروبین هین فور متیلین گروب شی اوانه اوا ایک دو سه چهار پشتینگی مچایه تو وینیل گروب شی اوانه اوید کهونه بنده یعنی کهونه خاره بن متیل گروبی دان پشتینگی هر بوی استراکچره پروتوپورفرین مچه دیایه ایش پیرورینس وره تو وینیل گروپ مگودن و تو پروپیونیک اسید منهن تو پروپیونیک اسید جی اوان اوید کبنا راخساری پیرورینسان اوا ایک و اوا دو او پروپیونین گروپن
الفيري بايرون رينس مانا فيري ما جي بايرون رينس ديار كر لشن اف each بايرون رينس consist of one methyl group يعني هر بايرون رنگه مثيل جروبه که خوبت گیریدن اول یعنی وقتی اگر تو به ساکه بینی دکتر لو واضح بیتن هر پایرو رنگه که چه هست مثیل جروبه که هی شنی هر پایرو رنگه که تو پایرو رنگا وینل گروپین هین پایرو رنگس consist of methyl group two of the pyro rings يعني تنج two pyro ringan have a vinyl group two pyro ringan vinyl group بتين اوان هر دو pyro ringan vinyl group بهاي او هر دیگه سری چه propionates group بهاي او structural يعني که تابتن يعني خوش برکی او مثلا او structure ما خلقود شنو بشتن hemi of hemoglobin protein is a prosthetic group of the heterocyclic rings of porphyrin of an iron atoms. The biological functions of the group is for delivering oxygen to the body tissue. يعني function في group يعني structure همي ما قلتي function في چه delivering oxygen to the body tissue. وانا الفيري ما قلت نيفا كوفي structure ما F إيه هاي. وقتی اکسیژن تدا بگوستن باینز بیتون تو دا آیرونز آسانی و تدا بگوستن یعنی تدا باینز کردن شنی گویی تدا بگوستن شلونگی بود تو دا تیشوش برنده کاروی چیه بگوستن اکسیژن یعنی نقطهش وره یعنی في سلايدي ده يجي لك مهم تزاني بس بزانم بو delivering oxygen to the body tissue such that bindings of the ligands of gas molecule to the iron atoms of the proteins group change the structures of the proteins by amino acid group of histidine residue around the hemi molecules. Vere وقت ligand ما کو gas molecule binds between to the proteins structural change چه between في protein ده مثلا بیتاگر که اکسیژن بیتا و گاستن بری بس هستدینه کردن یعنی اف چنج هستدینه دا درست بودن اف استراکچر جمع گوتو دبن ساکنه دیو دامت چهیا الفرد بشتن اف ای باینز تو دی هستامینز اند اکسیژنز الفرد ما اف ای هاي آسنس باینز بیتن تو دا چه تو دی هستامین اند تو دی اکسیژنز اف ای باینز تو دی 4N atoms of the protoporphyrin strings and two additional bonds يعني two bonds that is really for enamel هين ones to the ends of proximal histidines of F helix and another is two oxygens اگر هم ساکنه ونای باشتر تیجی هين وسلايد دي بداجي في هر في سلايد جانتر تيارتياتنو يعني شوية كرونتر بيجتن أبا إف يا إكس بوندي توي بو أوتشي يعني أكسجين يفتح كده يدشي اف ان اگر خلال اف ان امواجه ده امین اسیدی دم ساکنه دیفتا استراکچر هیموگلوبین و پشتینگی هر هن باینینگز تو ده اف بینی نبا سلاید پشتیوانه ده الوره شویه که تمام ثم بحث استراکچر هیموگلوبین اتیاتن بیشتر کمپاکت مولکول approx 80% of the polypeptide chains folded between into 8 strands of alpha helix يعني structure هيموجلوبين شوية folds between into 8 strands of alpha helix labeled A B C D حتى آخر يعني دوم ساكنة بيني the structure باش ديار بيتن أول بنونا و هيموجلوبين folds between وسط تابيتشان بو 8 strands أفتشنا أف alpha يعني A وانا أخت ما نوفيتونا دون A B C حتى آخره أف A أف fold أف B أف 2 fold C شنيد بيتا D و E بشتنجد بيتا F G H يعني الفيرمو بو ساكلينيكال وقاديش يعني جالجنام هي ما كده بزاني structure هيموجلوبين شيء بس ده في سلايدي بيهي يعني بزاني كو structure هيموجلوبين falls between into 8 strands of alpha helix وهذا نوفيتونا هذا مثلا بس بزاني كو 8 strands of alpha helix تجي جذب كي ما في نوفيتونا مثلا يعني نتوي بعدين تشي مثلا عندك نوفيتيش دوينيسه الفيرد بيشتن internal residue or non-polar except for two histidines يعني أو residue بس أمينو أسيد كتن أو تفرد نافدا non-polar جبلي two histidine two histidine residue which are involved in O2 bindings يعني الفيرد ما two histidine يتين كوف هاد histidine binds to the oxygen يعني أفتنه polar يعني non-polar نقطة دي that the hemi is largely hidden but the propionate side chains are on the surface يعني الفرد بيشتن كان جورا قد بين structures of the protoporphyrin بيشتن بهربتريا ويا شوية يا hemiye يا hidden يعني over shortية جبلي چه جبلي propionate
كواوتشيف سر سورفيس يعني أو شيء ديار بنا يبتر يعني structure بيادي بيشتن يهدنا يا شرطية وبشين بيشتن هستدين يعني الفيري جالك شد مهم تدانا بتر ديتيل كانوا structure ما يغلبين ده يرتبطاني باش أنا زاني شهر عادية بس هر بيتنا بستيرجي يعني كاس نشن صديق كرنتي داتن كوبستير دجان أنا بس شميم جفري أوت وجوازنا بعرفون هر دكتور دوزاني يتيموغلوبين وميغلوبين ده ويعني ده structure دي فيرجي أما أبدا جالك جورا دوباره اللي جاندو باين سايت وانا ده هر دوباره جاي دوباره باش زاني بس جوازنا بعرف هيموغلوبين باش زانه وهم structure جمازاني و ده بين هشت ساكنه و structure هيموغلوبين موجود الفيري بو ايرونز بايندينج ما هستدين اف 8 هي كو دايركتلي بايند بيتن تو دي اف يعني راستا خوب اصلي بتدا جريدان وش بلي هستدين اف 8 ما او2 هي او2 is bound directly only to fe in hemi on the opposite sides to the histidine f8 bunu muna gelme الفيري اصلا هابيتن اف اي ما هابيتن لويا كي اف اي يبوينز بوي تو ذا to the histidine f8 to the histidine f8 أبا directly وانا ما قلت directly histidine f8 يبوينز بوي to the fe ions ولويا دي ساكي أكسجين ما قلت directly bound to the fe but in the opposite sides of the histidine f8 ونونا أجر histidine f8 فيلوي بيتن opposite side سايت برانبري و لبيتا O2 أكسجين bounds بيتن to the fe بشين بس histidine E7 histidine E7 does not directly interact with the hemigroups يعني الفيري بيشتن راستا خو directly bound now to the hemigroups or to the Fe but helps stabilize the binding of oxygens to the first ions يعني هاريكاريا stabilize the O2 كده combined between to the Fe شو بنا كده ambient structure histidine E8 بدوني نبره ها سانو ما stabilize the O2 كده ده combined between to the Fe هاريكاري بدون كو F O2 بين تكير ده Fe ده يعني هذا histidine is zona indirectly bound between to the Fe but O2 وهذا so histidine F8 هذا directly bound to the Fe الفيري هاد جرعة structure هذا موجود بوفا الفيري بنونا أو سلايد ما بيني موجودي هذا أجر Fe بيتن ions بيتن منا موجود histidine F8 directly bound بيتن to the ions F8 شنو موجود أكسجين هذا أكسجينه أو جهر directly bound to the Fe وhistidine E7 هذا موجود directly bound to the hemigroup بس موجود شتى stabilize O2 يعني جفير أخي bound to the O2 also stabilize O2 يعني combined to the Fe يعني شو اللي histidine E7 بس هنا stabilize O2 يعني أول جهر structure بيرين كما موجود حاجنا ياتي في slide يارجري بشنجي بيت هر بس structure مايوغلوبين موجود very structure hemoglobin بيجتن hemoglobin subunits and myoglobin are similar in their helical structures and in hemi binding pockets يعني very best مهم تزاني hemoglobin و myoglobin structurally نفس يكن structurally ده يعني تبقى ده أو نفس يكن وهر بس in hemi binding pocket ده نفس يكن يعني أو مثلا binding يتوانا تشدو نخطي بو structure hemi ده average هر نفس يكن however the tetrameric hemoglobin molecule is structurally and functionally more complex than myoglobin يعني الفيري هر دوباره بو hemoglobin more complex than myoglobin والفيري ما نقطة مهم جدا كو hemoglobin can carry 4 O2 from the lung to the cells of the body. It also can transport hydrogen and CO2 from the tissue to the lungs. يعني کار هیموگلوبینه چه کردن بومه 4 اکسیژن آفت گویزیدن from the lung to the cells و چه دید کردن transport هیدروژن و CO2 کردن from the tissue to the lung هیموگلوبین 4 اکسیژن آفت گویزیدن 4 آسنه تن بونه دف اکسیژنه هر اکسیژنک دب آیرونه که فتا گیردن و صده بومه اش لانگی فتا گویزیدن to the cells Business the oxygen binds properties of the hemoglobin are regulated by interaction with allosteric effectors. Allosteric effector business بما binding of oxygen to the hemoglobin يرجعن slide دي بس allosteric effector عن كين كاتشو بما في transport of the oxygens
which binds to the hemoglobin right خيتن allosteric regulation ما يهي الفيري دو بنساكن allosteric regulation شيا وكتشو كاري خوتياتونو كتشو ما bindings of the oxygens to the hemoglobin regulation. Allosteric regulation or allosteric control is the regulation of enzyme by binding an effector molecule at a site other than the enzyme's active site. And very allosteric regulation is the regulation of an enzyme. يعني very enzyme رايك تاخد نشوا effector رايك ما هي effector molecule كا the site كيف هتجريدون at a site other than the enzyme's active site. يعني very active site enzyme فين هتجريدون site كدي بتجريدون then the enzyme active site also the regulation of functions of the enzyme كاتن. The site to which the effectors bind is termed the allosteric site and between outside the effector بتجريدون na active site enzyme other sites which effectors binds to it and between allosteric sites يعني regulatory sites. Allosteric sites allow effectors to bind to the proteins يعني اف سايتا ولات يتن كو اف effectora بروتيني و بيتا جريدان بشتن وقت اف effectora بروتين allosteric site و هذا جريدان لبيتا جري conformational change involving proteins dynamic يعني الفيري اگر اف allosteric binds effectora ما binds to the allosteric site the conformational change protein that درست بيتن وصدي ما كارك انجام دادنس الفيرد بيشتن effectors ما دو جورين effectors هين effectors that enhance the protein's activity are referred to as allosteric activators. Allosteric activators about effector allosteric site تجريدون وما enhance the protein's activity of protein زيادة كذا whereas those that decrease the protein's activity are called allosteric inhibitor. يعني بس فيرد تشتمي زاني allosteric activator allosteric inhibitor وين بس زون allosteric activators enhance the protein's activity while allosteric inhibitors decrease the allosteric the protein's activity. يعني زون نتنه جورك ما هي ما دو جورين هين أكيد بين ساكن في بيني دكا وما شرح كلي بوشتري وروم بيتن الفيري ما active site هي بس بلي active site ما other site هي than the active sites إكشوانا positive allosteric site هي دي negative allosteric site يعني عند بيجينا فونا allosteric site positive allosteric site allosteric effector بيبدأ تجريدان بس كيش allosteric effector positive كان بيجينا allosteric activator واشه أبا allosteric activator وما يدي هي عند بيجينا negative allosteric site أو negative allosteric effector بيبدأ تجريدان أو inhibitor وقت allosteric effector تدن positive allosteric site بيبدأ تجريدان ده بتجريد شو allosteric activation وهو ده بما enhance the activity of the proteins بس وقت negative allosteric effector تتنو negative allosteric site بيتا جريدان ده بتا allosteric inhibitions وهو ده بما بتغير conformational change مثلا ولی كتن molecular بيتن active site بيتا جريدان decrease the proteins activity also بما functions of the protein تتارك خستان بشتنجي بما بس oxygen dissociations curve كتن for the myoglobin and hemoglobin اف curve جرنجا دوبن ساكانيكو مثلا في أشوية the degree of the saturations of the oxygen's binding sites on all myoglobin or hemoglobin molecule can vary between 0 and hundreds. الفيري ساكيما شكان بشنس saturations يعني عندك جرام بيتاوي الجي في saturation الدونين saturation وقت أو برودك وقت hemoglobin binds between to the oxygens وقت oxygen ما هيموغلوبيني و بيتا جريدان عند بشنوه saturations بونو من هندي اکسیژن بتر هيموغلوبيني و بيتا جريدان فيري saturation ما زیاده اگر اکسیژن هيموغلوبيني و كم هتا جريدان يعني كم اکسیژن هيموغلوبيني و ما بيتن الفيري دبشني saturation ما كيما يعني فيتن ابا يعني بيناس saturation يعني بيتاوي ابا و اباش زيرو يما هي حتى صدي يعني ما هي فول هيموغلوبين فول اكسجين وما هي يعني تشبيفانا شنيما a plot of y measures at different partial pressures of the oxygen is called oxygen dissociation curve يعني جبلي في saturation ما تشتكي هي partial pressure of the oxygens يعني في curve ده أم بيد في saturation هنا و partial pressure of the oxygens
yani جوازی نبرافان هر دوکا دام بشن اکسیژن dissociation curve الفيرا كان بين ساكن سيرفيونا شركين هون كافا رجع saturation يا أكسجين وهذا partial pressure of the oxygens partial pressure of the oxygen عشان بيجن برا أكسجين هندي partial pressure of the oxygen يزيد أكتر يعني هذا ما أكسجين زوري هاي بيجينا و saturation هندي saturation يزور بيتن أو أكسجين باينز بيتن تو the hemoglobin يزوره باشه أو أكسجين hemoglobin بيتدا جردان يزوره بونمنا كلام بين ساكنه بونمنا partial pressure of the oxygens 14 بيتن 12 بيتن الفيري ده 12 هتن ام بين الديف كيرفي بين اسري دشوي خاطر جريتن ديفتا چند بونمنا ام شن بيجن ديفتا 8 صاد يعني الرجا كو مثلا اكسجين سماين بيتن تو هيموجلوبين 80% بس اگر ام بين كم كان بونمنا بكينا 10 جبرا كان بين اسري وبسهم بكايتن ديفتا چند ديفتا 10 صاد يعني الفيري كيمتر هندي بي او 2 تا كم بيتن verime tiştek diyor biten di PO2 kem biten raja saturation diyor kem biten yani di kem oksijen hemoglobin evde gireden basen di PO2 yazıyor biten de saturation yazıyor biten de biten o to minus biten to the hemoglobin eğer en verip kayna 80% PO2 eğer raja kayna 8 ولا كيرف خب بسري يعني سيد شلي هاد saturation هذا بنزكي نوت صادي والفيري ما دو كيرف تايمانا اكثر شوي اسيا سر شوي اسيا ويادش هم وصل راست تخاره امیک شونت بشنه هایپربولیک و یک شونت بشنه سیگموید کرف وانا سلاید دیو داشتین هر بس هم دل وری بیشین دو ام سلاید افسان هایی بیتن من سیگموید کرفی هایی و من هایپربولیک کرفی هایی اف سیگموید کرفه ام بو چت کارتینین بو هیموگلوبینه و بو مایوگلوبینه ام هایپربولیک کرفی انیب کارتینین ساکی هندی ام بو نمونه بدوی برای که کمتر اکسیژنی بین کو ساتوریشن و فول بیتن وری affinity of the oxygen to the hemoglobin yazora اگر تو بسا که جواسی نو برا مایوگلوبین و هیموگلوبین بکی affinity که زورتره affinity مایوگلوبین زورتره ده چه آزانی بونونه ولی اگر ام بسا کنه که ام چند پیزوی اکسیژن اینه حتی که ساتوریشن ما ام پیزوی چند پیوتی اینه حتی که ساتوریشن ما که ایتا پنجی ساده حتی که اکسیژن ما که ایتا پنجی ساده ام پیزوی چند اکسیژن اینه şimdi zoni ki affinity ama bu keşke bitire. Affinity bu keşke bitire. Saki bu hemoglobine dest peki hemoglobin ava körve me ya bu hemoglobine. Jviri körvi behin akhore neziken pedvi 25 26 sade ne? Am pedvi 26 PO2 ne? Hatta ku saturation of gate 50%. Yani veri am pedvi 26 PO2 abun yani 26 oksijen abun hatta ku saturation of gate 50 sade. بس اگر ام بین هر وجماره بو مایوگلوبین کار بینین سکه ده چند فرقی کویته حتی که کهیتا 50% ام پیدوی only 1 millimole mercury of the PO2 yani ام پیدوی تنه ایک PO2 نه حتی که saturation کهیتا 50% yani ام گلک کمتر پیدوی نه حتی که saturation کهیتا 5 ساده و هندی ام پیدوی کمتر اکسیژنی حتی که saturation ما کهیتا 5 ساده الویر affinity of the oxygens to the hemoglobin زورتره يعني مايوغلوبين دا affinity یا اکسیژن بترش hemoglobin الفير يعني ما دوسته نحتاج دوی تصویری دازانین و الفير ما قلت أبا PO2 و كيرفت شتا سري saturation جي ما قلت O2 أو باين بيتن تو the hemoglobin بشنید بشتن oxygen dissociation curves for the hemoglobin and hemoglobin important difference myoglobin has a higher oxygen affinity than does hemoglobin. أبا ما برين يقول بو affinity يا myoglobin بترى بو oxygen than the hemoglobin وما قلتي كتشاج ما ديار the partial pressures of the oxygen need to achieve half saturation يعني أو partial pressure oxygen أو كأم بدي حتى بجيت half saturation of the binding sites is approximately 1 millimole mercury for the myoglobin يعني تاني أم بدي إك partial pressure اینه بو مایوگلوبینه و هم بدی 26 PO2 نه بو هیموگلوبین حتی کو کیتا half saturation حتی کو کیتا نیو کو saturation یعنی وری من دیار بیتن افنتیا مایوگلوبینه بتره بو اکسیژن دندی هیموگلوبین şimdi بیتن the higher the oxygen affinity yani hendi affinity oksijene kemtir بیتن the lower the PO2 yani hem de kemtir بدی PO2 بین یعنی partial pressure of the oxygen حتی کو کینا half of the saturation یعنی هر او مثلا سلاید برین گیره دوباره کردی
بشینید بره بس هایپربولیک و سیگموید دالت که و هر وی سروی کروی مگود بو هر سروی کروی مگود بو سیگموید است یعنی وکی کرویما وکی پیتا اس چیتن وکی پیتا اس کرویما چیتن بس اگر تو به هایپربولیک و ثانیه وکی دو خطا وکی دو سهمات تخواره و اف هایپربولیک و یعنی سیگموید دالا بوکت تبکرینا هایپربولیک ریلیشنشیپ between saturation and PO2 for myoglobin و سیگمویدال چیه relationship between saturation and PO2 for hemoglobin باشه بچی هم سیگمویدال بو هیموگلوبین بکاتینی نه بو مایوگلوبین سلاید دیداد بشتن اگر مثلا او مادمه مولتی ساب یونت بیتن یعنی مولتی بایندینگ سایتس مهبن دی سیگمویدال بایندینگ کروی بکارینی هیموگلوبین مبرین یه گوتی هیموگلوبین مگدیش 4 ساب یونت پیداتن و مایوگلوبین مگدی only 1 ساب یونت اگر 4 ساب یونت بیتن هم دی سیگمویدالی بکارینی اگر 1 ساب یونت بیتن یعنی 1 بایندینگ سایت بیتن هم دی هایپربولیکی بکارینین جوری که دیدم مثلا که نوی کوروی و وی نقشه دوزانی که مثلا جوازی آن یا جوازی نبر هیموگلوبین و مایوگلوبین مثلا که اول مایوگلوبین ما چهار کروی خوینا و کی سهم کی مینا یعنی و کی دو خطا بس اگر تو بیست که هیموگلوبین و کی سه خطا داشتن یعنی مثلا کی پیتا اس دی آر کردن نه بیشنوه سیگمویدال و نه بیشنوه مایوگلوبین هایپربولیک و هر بحث هیموگلوبین و اکسیژن باینسنتیاتن oxygen binds to the hemoglobin when the PO2 nearly 13.3 kilopascal بیتن حتی PO2 هم partial pressure هم 13 بیتن دلویر oxygen binds بیتن to the hemoglobin و وقت کنگ oxygen ریلیز بیتن وقت partial pressure هم 4 kilopascal بیتن یعنی اگر partial pressure کم بود دلویر دی oxygen ریلیز بیتن و اوه هر جور سلاید دیدم موجود بود و وقت سیگموید binding curve یعنی اوه کنگی تیتاب کارینان وقتی multi subunit مهبیدن یعنی multi binding sites مهبن الویر sigmoidal bonding curve تتاب کارینان. The affinity of the hemoglobin for the last oxygen bond is approximately 300 times greater than its affinity for the first oxygen bond. یعنی وقتی اکسیژن اکیپ هیموگلوبین و بتا گیردان و اکسیژن دومهی که هیموگلوبین و بتا گیردان affinity hemoglobin for the last oxygen یعنی دوماهیک اکسیژن وقتی هیموگلوبین بتا گیردان سیستات جورابتره شوی affinity کم اکسیژن که هیموگلوبین و بتا گیردان یعنی هندی مثلا اکسیژن تو هیموگلوبین و بتا گیردان affinity اکسیژن تو دی هیموگلوبین زیاده تر لاتن و في سلايدش جالك يعني سوي جرينج تدانين مثلا روزانيتن بازانا strong interactions نابرا شده روی دادن very بس subunits hemoglobin يعني alpha beta subunits of the hemoglobin وانا موجود بما 4 subunit of the hemoglobin تين جاو شون 4 subunits تو alpha و تو beta نا very بيشتن strong interactions occurs between چه between unlike subunits يعني وقت او subunits binds من online بن من الفير alpha 1 to beta 1 و alpha to beta يعني beta to alpha مثلا وقت يعني subunits ما difference من strong interactions نبران ده چه بیتن تقریبا هم توش في سلايدي همي فيرسوني بس و بيجي يعني تشوف صوت الدنيا بعد تقريبا أو دوباره برينجي موجود يفا الفير next هين المهم hemoglobin conformations when the autobinds between الفير ما to states هين R state to T states من هين وقت oxygens bind between to the hemoglobins two conformations of the hemoglobin من هين R states و T states R states الفير affinity to the O2 يازور بو hemoglobin وقت affinity oxygen بو hemoglobin يسيدا between عم بشنو R states وما T state هي الفير low affinity at R state ده the R state is stable between كانجي while oxygenated يعني وقت oxygen binds between الفير دم R state between the R state is stable between ودي كانجي T state is stable between while deoxygenated يعني وقت oxygen release between الفير دم T state وبستن T stabilized by the greater number of the يعني هندي جمرة أيونات زادت between the T stabilized chose يعني T state stabilized between يعني جير between by greater number of the ايونات جمرة ايونان زادت between فون هر دو نقطة زانه باش يعني اول آج بيره و گرنگه
vereci çatışta tusadıdan inen. حتى allosteric effectors allosteric effects الفيري دي بس فيري عندك نقطة مهمة تدهين وجرين جنجي بو امتحان وسمعت في هر دوكا كاو تشتشتن effected يعني سر affinity of oxygen to the hemoglobin. The ability of the hemoglobin to reversible binds oxygen is affected by the following parameters. يعني ما عندك تشتن هين affected يعني سر affinity of the oxygens to the hemoglobin. الفيري pH و PO2 و PCO2 و 2-3 بيسفيس و glycerosyan vesi. عنده اكي خشتاكي چكين بونو منا اف pH و PCO2 و PO2 ده همي دانين رخا كي ده همي مولكولان دانين رخا كي بونو منا كنا بيجن مولكول و بشتنجي بين سامكي ببين affinity يبدانين که کن گفنتی بلند بیتو کن بیتن دست بگی بو پیو توی پیجه پی سیو توی هیدرونیومه و 2-3 بیس فوسفوگلایسیروز بیس فوسفوگلایسیروز میه هی هاگر ام بین بونه پیو تو زده بیتن و پیج زده بیتن دوان هر دو حالت دا دیچلی هستن دی افینیتی زیاده بیتن یعنی کنگی افینیتی یا اکسیژن تو دی هیموگلوبین زیاده بیتن افینیتی یا اکسیژن تو دی هیموگلوبین زیاده بیتن وقتی اکسیژن وقتی پیچ زیاده بیتن با کنگی کن بیتن وقتی پی سی او تو زیاده بیتن یعنی هیدرونیوم زیاده بیتن یعنی 2-3 بیس گلایسیروز زیاده بیتن اف هر سکته بنا اگر که افینیتی کن بیتن بونو بنا اگر ام بین سکنت لونگا دا اتلونگی دا و تو یا زوره و تو یا زوره وقتی هم respiration inspiration اتکن یعنی وقتی هم هناسا خو هل کشین و تو گلکشن نفس لونگی دا گلکشن نفس سیها دا الویره مدام ما و تو گلکه بیتن the affinity of the oxygens to the hemoglobin زور بیتن the very oxygens binds بیتن to the hemoglobin they bind بیتن to the hemoglobin وقتی اف اکسیژن یعنی بیتا کارینان باید تیشو یعنی شلای تیشو و اکسیژن دیتا کارینان دو ما چه برهمینیتن تیشو دا وقتی اکسیژن بیتا کارینان بمسیو تو هرواست هیدرونیوم تیتا برهمینان ما گفت وقتی اف هر دو زیادت بن ده چلی هتن ده افینیتی کم بیتن افینیتی ده کم بیتن اول کیره ده اول تیشویان دا تیشوان CO2 هیدرونیوم تدا برهمینان و افینیتی کم بیتن ده باش اگر هیدرونیوم هتا برهمینان هیدرونیوم زیاده بیتن ده چل پیج هتن پیج ده کم بیتن یعنی اگر پیج کم بیتن افینیتی کم بیتن اگر هیدرونیوم کم بو ده چل پیج هتن هیدرونیوم کم بیتن ده پیج زیاده بیتن ده افینیتی او توی تو ده هیموگلوبینجی زیاده بیتن و 20 فیسوگلایسترول جبزان اوجی افینیتی کم کردن یعنی همو تقریبا هوا نیو کمانزمه هوا یعنی affected one molecule سر affinity of the oxygens to the hemoglobin. These are collectively called allosteric other site effectors. بشنوه allosteric effectors أو allosteric effector ما بهرين يقول بو because their interactions at one site on the hemoglobin molecules affect the bindings of the oxygens to the heme groups at other locations on the molecules. Allosteric effectors يعني allosteric reactions وكي ما سلايد بارين جيكوتي بس الفيريجي بيجين بونو منا كار ام بين بيجين افا هيموغلوبين مايا الفيري ما two binding sites تهين not only one ام فيري بيجن active site والفيري بيجن allosteric location يعني allosteric site وقت مولكولا بيتن وما الفيري وبيتا جريدان بونو منا بارين كما قلت CO2 افا الفيري the effect كان سر other sites باشه هم بشنه allosteric effect راه اخت تشتاق بيت المولكولات other sites و بيتا جريدان allosteric location and allosteric sites affect the bindings of the molecules to other sites in the proteins. أبا هر يعني نفسي أو بارينجي ما قلتي هاي أنا يونيك 2-3 بيسفيسوغلايسيروز يعني أجر أبا زيادة بيتن دشليتن أبد بيشن أدرد بلاسيرا دا يا زورا it binds to the hemoglobin one molecule per
tetramers and decrease the affinity for oxygens, promoting release in the tissue. يعني وقتی اف 2,3-bis glycerols مهابتن اف the affinity oxygen بو hemoglobin کم کردن. وقتی affinity oxygen تو دی hemoglobin کم بو veri oxygen باین نابیتن تو دی hemoglobin و the release بیتن تو the tissue. اول tissue دا چید بیتن. دانکو oxygen hemoglobin و بیتن و بو tissue بیتا release کردن. The physiological adaptations to high altitudes involves increased tissue concentrations of bisphosphoglycerols. يعني بيشن at high altitude يعني جاي بلند اگر مثلا کسی که جاي بلند الفردا concentration of bisphosphoglycerols زیاد بیتن leading to more efficient auto release to compensate for the reduced auto tensions. يعني الفردا وقت high altitude بي bisphosphoglycerols concentration هاي زیاد بیتن. وقتی bisphosphoglycerols زیاد بو O2 دبیتر ریلیز بیت چونکه افرنت O2 تو hemoglobin دیگه میدن. یعنی اوه همی وان هر دو سلاید داده هر اوه مد وری داد چکری اوه دی گلک جورندیش هر اوه دی دوباره بیت اوه الویر هر جوره گودی باسی bisphosphoglycerolitیتن بشتن binds in the central cavity of the tetramer. یعنی central cavity tetramer تگیره دان. tetramer یعنی 4 subunits بو hemoglobin 4 subunit پیداتن و کید ویونه دا اوه alpha 1 و alpha 2 beta 1 و beta 2 central or internal cavity of bisphosphoglycerols تتن ویری بته تگیره دان. وقتی ویری بته تگیره دان interaction دیال چه تیادن گل 3 positive charged group هاتیادن او 3 positive charged group چنه 2 histidine و 1 lysine. اوه ساکل ویری ما 3 positive charged group بتاین اف 2 3 bisphosphoglycerols تتن و binds بتن interaction دیال فن هر 3 positive charged هاتیادن. The oxygenated hemoglobin has a smaller central gaps and exclude 2,3 bisphosphoglycerols. ذرا مهر تقريبا أو بما بارينجي قلتي بازونا bisphosphoglycerols reduce the affinity of the hemoglobin to the O2. السلايداجي جالك مهمة. بما جوازيت يدنا برا oxygen's affinity on the fetals and maternal red blood cell. دوم ساكنت fetal hemoglobins contain a variance of the beta chains called gamma chains. بيجنا في gamma which has a histidine ساكت at fetosida زانا چلتتن histidine تتجورين بو سيرينه. histidine موجود positive charge. سيرين اگر از خلنا negative charge or اما بی چارج اگه جوانه بس ویربزانه positive charge کیان بیتن یعنی positive charge نمیتن و اوه بود چیو گیرنگه ویرم برینگی گود بو bisphosphoglycerols interacted یادن گل positive charge من وقتی چتا central cavity of the tetramer interaction یادن interaction یادن گل چت گل 3 positive charge و شونه هستامین بو هستدین بو وقتی هستدینه بتا گورن بو سرین یعنی interactions of the bisphosphoglycerols دیگه بیتن various substations in the 2,3 bisphosphoglycerols binding sites, the fetal hemoglobin thus has reduced affinity. Reduced affinity for 2,3 bisphosphoglycerols. Which چونکی هستدین تداگورین بو سرینش و هند affinity 2,3 bisphosphoglycerols at fetosida کمتر بیتن resulting in an enhanced O2 binding affinity. الفردا وقتی BPG or bisphosphoglycerols کم بیتن مانه ما برای گود بوده چلی هستن affinity oxygen زیاده بیتن enhance O2 binding affinity that allow transfers of the oxygens from the maternal to the fetal red blood cells. یعنی اول بیت اگر که oxygens transport بیتن from the maternal to the fetal red blood cells که جبر که bisphosphoglycerols کم بیتن affinity oxygen at fetal دا higher in the maternal or in the mothers. يعني الفيروزانة affinity oxygen at fetal زیاده درش maternal دا جبر هند oxygens from the maternal تتابع گاستن بو fetusi. Under physiological conditions, hemoglobin F, hemoglobin of fetus has a higher affinity for the oxygens than does hemoglobin A. Hemoglobin A بحثی maternal. As a result of hemoglobin F, only weakly bindings 2,3 bisphosphoglycerols اوه موجود بود چونکی
بیس فیس و گروسروس بایندینگ یا اینتراکشن ات فیتوسی دا کم بیتن چونکی هستودین تیتا گورن بو سرینه yani her dubara bu. The gamma globin chains of the hemoglobin fetus lack some of the positive charge. Mana وقتی ما گفته هیتوس دیتا هستودین هیتا گوریم بو سرین دی positive charge اش دست جبر هند interaction بیس فیس و گروسروس دکم بیتن و وسط different تو دیوکسیجن زده بیتن. Lack some of the positive charged amino acids that are responsible for binding to 3-bis phosphoglycerol in the beta globin chains because 2,3-bis phosphoglycerol serves to reduce the affinity of the hemoglobin for oxygens. F-bis phosphoglycerol affinity oxygen to the hemoglobin cam تيتن get ava cambu affinity oxygen to the hemoglobin the increase bitten. The weaker interaction between 2,3-bis phosphoglycerol and hemoglobins in the fetus results in a higher oxygen affinity for the hemoglobin fetus relatively to the hemoglobin adults. And the very capsular which affinity in the fetus is higher than the affinity in the maternals. Because histidines converts to the serine data going to serine who reduce affinity of the bis phosphoglycerol in the hemoglobins in the fetus and hemoglobin of fetus affinity of bis phosphoglycerol they can be also the affinity of the oxygens increase bitten the oxygens transport bitten from the maternal to the fetus and I'm a one slide the in contrast if both hemoglobin A and hemoglobin F are strips of their 2,3-bis phosphoglycerols, they then have a similar affinity for the oxygen. يعني اگر very much جوازية 2,3-bis phosphoglycerols نبو يعني اگر مثلا فيها مينابو ده affinity هردو نفس يك بيتن بس جبرن ده affinity fetus زيادة در شيء materially because bis phosphoglycerols at fetus ده كيم ترى. The higher oxygen affinity of the hemoglobin fetus facilitates the transfers of the oxygens from the maternal circulation across the placenta to the red blood cells of the fetus. أبا زوجر ما قلت بس بريكوتشيا بريكو placenta maternal تدا بقولن بو fetusi. الفيري ما تشكيه مش نبور effects. أبا هر يعني أو الفيري ده ما قلتي هر دوبارات بيتفا. أما قلتي خر أبايا. بما بحث effect of one molecule كاتن سر affinity of the oxygen to the hemoglobin. أنا أبغى جلك جورة دوبارة بيتفا ويا مهمة جي. جورة قدي يعني هر أبغى هاتفا. أبغى جورة قدي هر دوبارة بوا. The Bohr effects very chidbishten rapidly metabolizing tissues such as contracting muscle have a higher need for oxygens and generate large amounts of the hydronium and CO2. Both of these species interact with hemoglobin to promote O2 release. The O2 affinity دقيقة هم ده حتى very شرح كم بيش نيجي تشنو ديزا. الفريد بيش نقول منه during the contractions of the muscles يعني دمج exercise تياتن رهنا تياتن metabolism تيشوا ده زيادة بيتن. وقت metabolism زيادة بو دي جالك أكسجين بكاري نيتن ده ما جالك CO2 هيدرونيوم بهره مينيتن. ده باشه ما قلت أجر CO2 هيدرونيوم زيادة بساكي. CO2 هيدرونيوم زيادة بيتن ده شلا affinity أكسجين هيتن to the hemoglobin affinity ده decrease بيتن. اگر affinity decrease بو ده جالك اكسجين release بيتن يعني هيموغلوبين بنامينيتن ده هتا دردان اشخوينه بو شانيان بو چون که هم جالك بدوینه بو وقتی یک راه نانم کردن جالك بدوی اکسیژنه چون جالك اکسیژنش دزد جالك مثلا شانیدن بدوی اکسیژنه دوکو مثلا کار بینیتن واسه مثلا برند CO2 وقتی CO2 هیدرونیوم زیادت بیتن affinity of the oxygen to the hemoglobin came to the galak oxygen beta derdon to the tissue. The O2 affinity decreased as the pH decreased within from the pH 7.4 found in the lungs. Very bunu menachtet longida pH ama came bitten pH the O2 affinity decreased as the pH decreased within from the pH 7.4 found in the lungs. Very اگر هيدرونيوم زيادة بيتن يعني هر برينجش موجود pH كم بيتن الوقت pH كم بيتن definitely oxygenation كم بيتن very شد بيشتن نقطة ديفيد بيشتن increase CO2 concentrations also lead to decrease in O2 affinity يعني وقت CO2 concentration هو زيادة بيتن أول جهر بيت أجر
و2 افنتی کن بیتن یعنی هر افنتی و2 کن بیتن اف هر او نقطه بون ایت ما فیره دا گوت این ما گوت یعنی هبه دیگه لک جور دوباره بیتن يعني تشتمين توزاني بور إفكس بحث هيدرونيومي والCO2 يتيادن كشو تأثيرات يعني سر أكسجين affinity يعني ولكن أكسجين affinity increase بتن. The regulations of the O2 affinity by pH and CO2 is called Bohr effects يعني في بنفس زانه رخصتنا O2 affinity by pH و CO2 يعني شد بشنه Bohr effect. اوج هر نفسیتش دوباره بوده بس الورد بیشتن وقتی هیدرونیوم و CO2 زیاد بیتن affinity of the oxygen to the hemoglobin decrease evet kire de çed bitin evet tişu da çed bitin başa tişu da bas longi de blacks hidronium ve CO2 keme çöze de O2 zede ya الورد de PO2 zede ya الورد de ger ku O2 affinity for the hemoglobin increase bitin başa evet kire de evet longi da يعني تقريبا همشون بيجن جلك مهم حتى فيريبون ده مثلا يعني كواتش تدايا chemical basis of the Bohr effects in deoxyhemoglobin 3 amino acid residue form two salt bridges that stabilize the T state اما كورتي فيري توبزانا اما ما تشورا قد يجي قد T state or state deoxyhemoglobin يعني يعطي oxygen release bitten from the hemoglobin يعني وقتی اوتوب hemoglobin و نمینیتن and بجنبه low oxygen affinity state يعني اگر affinity of the oxygen یا کم بیتن and بجنبه T state اما زانه کنگی وقتی affinity of the oxygen to the hemoglobin کم بیتن stabilize T state بیتن هند مثلا دیتیل نشناف مثلا دکو سالت بريج بگیرن اگر واجب زانی یعنی باشه بیتن بسیارش وارجی بیتن بس يعني المهم أوك مثلا توزان إفكتا pH و CO2 يو أونا مثلا كيش كنا affected يعني سر affinity of the oxygen to the hemoglobin or difference between the affinity of the oxygen to the hemoglobin in the fetus and the maternal و أوان يعني في نقطة جالك مهمة و difference يعني جوازتنا برا hemoglobin دا و myoglobin دا كل سلايد دست بيجي موجود وأبا جالك مهمة فونا جاكر زاني چه مشكلة دا كوبتر مثلا أبا مين تبيراته بس فكو بسیار يعني بزحمت يعني أبا بتر أجر هيكو أبا بهن مثلا أو شد affected كنا سر affinity of the oxygens أجوانا مثلا كنتن كيف شنا ووادي دا زون 3 amino acid residue form two salts bridge that stabilize the T state أما بس في زون T state كانجيا وقت ديوكسي هيموغلوبين وقت أكسجين هيموغلوبين وابيتن والlow oxygen affinity يعني وقت affinity oxygen يكين بيتن أم دشنا T states low oxygen affinity states. The formations of one of this depends on the presence of the protons and histidines beta 146. Lowering of the pH by metabolic activity favors the proteins additions and formations of the salt brains, thus stabilizing the T structure. أما نفسي تشناني أبا برينجي دوباره كريبه وقت metabolic activity زيادة بيتن وقتی metabolic activity زیاد موجود بود هیدرونیوم و CO2 زیاد بیتن هیدرونیوم و CO2 زیاد بیتن موجود affinity و توی تو hemoglobin de decrease بیتن اول دیوید اگر که تو more release بیتن یعنی than the binds to the hemoglobins حاجانا گتن تو هند دیتیل چناو ده بس اما ویبزانی وجه هر برینگی ما دوباره کرد دوست جا گودا ما هفتش گود وقتی متابولیزم زیاد بیتن هیدرونیوم و CO2 زیاد بیتن affinity oxygen to the hemoglobin decrease بیتن و دیوید اگر که oxygen release بیتن اما ویبزانه بسه وجه حاجانا گتن the effects of the CO2 on deoxyhemoglobins the CO2 reacts with the terminal NH2 groups to form carbamates which are negatively charged the N termini lie at the interface between the alpha beta dimers and the negatively charged carbamates participate in the salt bridge interactions that favors the T states أوجه هم نفس التشت بس توزن مثلا CO2 جي هر T state stabilized ياتن stabilize T state ياتنو بتأجير release with O2 حاجنا ياتن تون كيرتشانوف ده مثلا زانی که سالت بريج و واتش بيدين تون interact ديال NH2 بكي بس بیت بسیار واتش بیتن یعنی more details یعنی کیر نامشنا نوادی ده بیتن بسیار جوره بیتن از نوش مدام بسیار جوره نواتن
بس بتر يعني أو تشتى جرينتر أو مثلا توزان CO2 decrease affinity of the oxygen to the hemoglobin and this leads to release of the O2 أبد كيري دا تشد بيتن أبد تيش شو دا تشد بيتن لونجي دا بروجه affinity of the oxygen to the hemoglobin increase بيتن and bindings of the oxygen to the hemoglobin increase بيتن وحصاني release نا بيتن أول شيء بيتن بيتن بس بتر فوكس خوب دانستر وات شيء بتر تركيز بدانستر وات شيء مبارين يكوتين أو شيء affected كنستر affinity of the oxygen to the hemoglobin أبا هني هر برينجي موجود بكوس CO2 مثلا decrease affinity of the O2 بتاعير كوريليزا أكسجين بيتن بس very more details بيتن كم مثلا CO2 interact ديال NH2 تياتنو أبا مثلا كاتشيا وشنو بيتا يعني حتى أخيره كاتشوات بيتا release of the O2 بس يعني تو فيش بزاني هاو جهر كافية چه تأثیر خونه بيتن الفيري ما تشجديه بيشن كربون مونوكسيد اف كربون مونوكسيد بيشن poison يعني يكي جهره because it combines between with ferromyoglobin and ferrohemoglobins and blocks the oxygen transport يعني الفيري بزانه كربون مونوكسيد poison وچی چونكي oxygen transporti block جتن الفيري ما تشجديه هي note that histidine E7 sterically inhibits bindings of the CO and lowers the affinity for the HAM-FE باشه مادام FCO یا وکی poison یکی اونایتون blocks of the oxygen transport بید مانه blocks the oxygen transport بس وری ما هستدین E7 یا اگر بیرو بیت مانه ما گفته ما آیرونی هی رخاکه هستدین اگر از خاننده F8 بو و یه ما گفته direct remind بزن to the O2 بشتینگی ما گفته هستدین E7 می هی اوه stabilizer و تو binding یتیتن یعنی اوه و توی پارزنش کربن مونوکسید اف کربن مونوکسید وقتی ما گفته blocks the oxygen transport histidine E7 ما گفته inhibits bindings of the CO and lowers its affinity for the HAM-FE. This is then sufficiently low that endogenous levels of the CO can be tolerated. High levels of the CO form poorly ventilated gasifiers are highly toxic. And very اگر کربن مونوکسید بیتن و کی poison انگیه جبر کو blocks oxygen transport. اولی هر نفسی تشته برینگی ما گویی یعنی هر دوباره بوده و که مثلا هیدرونیوم و pH و PCO2 بس دوره تشته کدیش بیشتن بحث temperatureش کردن 20 گراسلوش ما گوید بود. اولی یعنی affinity نفسی effect of PCO2 و هیدرونیوم 20 گراسلوسی هی affinity of the oxygen کم کردن بس pH و O2 PCO2 PO2 effect که برو واژوانه هی effect که برو واژوانه هی ام داشت نوانه بور effects or بور shifts یعنی اوه affinity دیار کن بونمون اگر اوه مهبن یعنی الوره اگر ام بین سکنه دیوی خشتی بچین که او مسئله گل curve کنگی ده curve shift between to the right side و curve shift between to the left side که اوه چه مسئله اوه small group ده بو بونمون اگر مهبن CO2 زده بیتن یا جی pH کم بیتن یا جی هیدرونیوم زده بیتن یا جی temperature زده بیتن یا دیسفیس و گراسلوس زده بیتن یا جی همچنین بجنه PO2 کم بیتن اوه همی حالت دبنه اگر که curve ما shift بیتن to the right یعنی دو حالت دا ام پیدی بتر PO2 بین حتی که saturation ما for example دیتا half saturations باشه یعنی وره اگر CO2 زور بیتن و pH کم بیتن یعنی اف خالد ما وره گوتین affinity کم بیتن اگر affinity کم بو ام پیدی بتر PO2 اینه حتی که دیتا half saturation یعنی اگر ام پیدی بتر PO2 بین یعنی وره ساکی رجا PO2 زیاده بو یعنی دیچلیتن دی curve ما shift بیتن to right after curve shift but right يعني مقصد ام بتر more PO2 هنا we need more PO2 to such هذا saturation reach between to the 15 وكان جي وقت مثلا وقت shift يعني curve shift between to the left curve ما shift between to left الفيري بنقول اگر افهمی بلاگز بن اگر افهمی نقطه ویری ما گفتیم بلاگز بن الفيري ام دی بدی کمتر PO2 بین ام دی کمتر بدی PO2 بین حتی که curve ما يعني saturation ما جیتا 15% of the saturations يعني مقصد
و curve شد بیدن to the right و curve شد بیدن to the left آنیا پیوتی و گیره دکم چند بیدی پیوتینه حتی که saturation ما بونونه دیده 50 ساده 8 ساده یعنی so difference نبره اون دبکی و ما قلت أفا effect كان سر أفنتي وأف نقطة جالك مهمة الفيرجي بس عندك other factors such as that affect the oxygen transport in the blood أفا بتر يعني بو مرحلة كود يعني advance إنه زحمة أفا امتحان بين بتر علاقة مرحلة دو هاي بس أجل دوين ساكن كو فيرجي بيشتن anemia كاربون موسيت ما هاي الفيرجي the associations of the oxygens and the hemoglobin expressed as percent hemoglobin saturations أفا ما قد is not affected but the associations of the oxygens and hemoglobin expressed as arterial contents of the blood is reduced. See figures on the right because the decreased amount of the hemoglobins per 100 milliliters of the blood decrease the oxygen carriers capacity of the blood. هما مين مقصده تو زاني اگر انيميا چه بيتن دي انيميا يعني amount of the blood decrease بيتن يعني كم blood بيتن و الفيري كم هيموغلوبين جاب من هيموغلوبين يتنف بلاد ده من نفرد بلاد سلا ده يعني فير اگر هيموغلوبين خو كم بو هيموغلوبين خو كم بو باش اكسجين چات تفاگاسن باينز بيتن تو the hemoglobin اگر هيموغلوبين كم بيتن the oxygen كم بيتن يعني carrying of the oxygen carrying the decrease بيتن decrease the oxygen carrying capacity of the blood في حالة دي بشنه hypoxia يعني oxygen decrease بيتن to the tissue ومتشكل دي أوجي كربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد ده affinity of the hemoglobins for the carbon monoxide is 214 times that for the oxygen. يعني affinity hemoglobin بكربون مونوكسيد 240 جرب ترش affinity oxygen to carbon monoxide. CO competitively blocks the combinations of the oxygens with hemoglobin يعني الفيري نوعيتين كو أكسجين هيموغلوبين بيفا بناجردان CO bonds hemoglobin called carboxy hemoglobin أخته CO carbon monoxide hemoglobin بتدا جردان شو بيش نعمل carboxy hemoglobin COG also shares the oxy hemoglobin dissociations curve to the left and أفاجي curvy بولا تشابت باتن بولا to the left يعني بولا تشابت باتن الفيري تشد بيشتن يعني أما مهم مقصد في آخر أو تبزاني أكير CO2 مثلا مجال كابيتن تشتيدن lead to severe tissue hypoxia يعني دبتا غير hypoxia وبرضه خاطر و2 decrease بيتن in tissue يعني أخته O2 tissue ده كم بيتن عند بيشنوه hypoxia CO2 بيتا يعني فيجي affected كده affinity of the oxygen transport of the oxygen to the tissue أنا اگر تفید نکی مثلا معلومات اکوزیده خوب زانی اما تو هندش بزانی بسه چون که بعد بتر يعني علاقه به مرحله دو ویو بس يعني ابا بوای گلگو گیرنگه خوب زانی مثلا کیش molecules affected كده سر affinity of the oxygen و چوا و واسط مات oxygen's affinity in the maternal and fetusida و واسط difference between the hemoglobin و myoglobin او دو سه سلاید دست بگید هی شویه دو سه نقطه بزانی بس الفيري بس السيكل السلانيمية تدن أفيد CPS ده جورا قدي CPS ده بنا بني حجونا قطعا فيري ده بيجين وتقريبا خلاص بو